السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج المستوى السادس صفحة 96. Donc conjugaison, le conditionnel présent des verbes usuels des premiers et de deuxième groupe. Donc conditionnel présent هو كنقولوا يعني الحاضر الشرطي، يعني البريزون هو الحاضر كيكون فيه الشرط conditionnel، يعني شي شرط سي مثلا إذا. Donc ce que je sais, conjuguer le verbe parler à l'imparfait. Donc parler نديرو في l'imparfait. Donc نعرفوا les terminaisons ديال l'imparfait هي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Très bien. Donc هنايا parler. Donc نقولوا je parler. يمكن كنحيدو غير ال ER كنديرو les terminaisons de l'imparfait. Donc je parlais, tu parlais, il parlait, n'était, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait. A-E-E-N-T. Très bien. La deuxième question donne deux verbes du deuxième groupe. Donc, هنايا نعطيو مثلا choisir, choisir, مثلا blanchir, finir مثلا إلى آخره. Très bien, j'observe et je découvre. Donc Dania, j'ai appris que vous voyageriez demain. إذا هنايا سمعت بأنك غتسافري غدا. Sa cousine بنت عمها oui et part البوراق، نعم وبالبوراق، القطار ديال البوراق. دانيا j'aimerais bien voyager avec vous، يعني أحب أن أسافر معك. mais on dit que voyager en train est fatigant، ولكن كيقولوا بأن السفر في القطار متعب. Sa cousine بنت عمها pas du tout، يعني لا مطلقا. si tu te couchais tôt، donc إلا نعستي بكري tu finirais le voyage en forme، غتكملي الرحلة والسفر ديالك في صحة جيدة. يعني دانيا accepterais-tu que je vous accompagne alors؟ إذا واش تقبلي باش نرافقك؟ Sa cousine mais bien sûr، نعم بالطبع مثلا، طبيعة الحال. Très bien. Donc هنايا عندنا هاد لي فيرب en rouge، donc هما مصرفين في الكونديسيونيل بريزون. إذا لاحظتوا غير لي تيرمينيزون ديال لامبارفي هما اللي كيضافوا على لانفينيتيف، يعني الفيرب كنزيدو عليه التيرمينيزون ديال لامبارفي، ولكن الفيرب خلوه في لانفينيتيف ما تحيدو حتى حاجة. فواياجي ار في الاخر ديال البروميي جروب كنخلو كامل نزيدو les terminaisons de l'imparfait. Donc je manipule, je réfléchis. Donc dans l'infinitif, le groupe de chacun des verbes en couleur. Donc il y a le verbe en couleur. Voyagerai, aimerai, finirai, accepterai. Donc on a l'infinitif ou le groupe de كل واحد فيهم. Très bien. Donc il y a des le 1. Donc on dit voyagerai. voyageriez. Donc هذا l'infinitif ديالو هو voyager والجروب ديالو ER، donc premier groupe. Très bien. عندي aimerait, donc c'est le verbe aimer وتا هو البروميي جروب. عندي accepterai، دونك نخليو فينيغي هي الاخرى. دونك هذا سي لو فيرب accepter.
وتا هو البروميي جروب ER كلهم. دابا فينيغي دونك هذا سي لو فيرب فينيغ وهذا راه الدوزيام جروب. Deuxième groupe. Très bien. La deuxième question. Donc, à quelle personne sont-ils conjugués? Donc, فاش من pronom personnel تصرفوا. Donc, غنشوفوا. إذا بالنسبة للvoyagerez donc هذا EZ c'est-à-dire deuxième personne du pluriel. Aimerait donc هذا في AES في je donc premier personne, la première personne du singulier. نديرها I singulier. Très bien, maintenant finirai. Donc tu, c'est-à-dire deuxième personne du singulier. Accepterai. Donc هنايا tu, c'est-à-dire تا هو deuxième personne du singulier. Très bien. La troisième question. Repère les terminaisons des verbes. Donc هنايا نستخرجوا les terminaisons ديال les verbes. Donc عندي IEZ وهنايا AES AES AES. Donc quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons. Donc اش من temps de l'indicatif اللي فيهم هاد les terminaisons هو l'imparfait هو l'imparfait. Donc le temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons. Donc quel temps c'est l'imparfait. Donc c'est l'imparfait. Très bien. Maintenant, je construis la règle. Donc, complète avec les éléments suivants pour les mots infinitif, condition, souhait, terminaison. Donc, on emploie le conditionnel présent كنستعملوا الحاضر الشرطي pour exprimer un fait qui dépend d'une يعني واحد باش نشرحوا واحد un fait يعني واحد العمل اللي عنده علاقة باش عنده علاقة مثلا بالكونديسيون يعني بالشرط. Une condition. Condition. Très bien. مثلا si tu avais le temps il عندك الوقت tu voyagerais plus souvent غتسافر بزاف. Pour demander quelque chose باش نطلبوا شي حاجة ولكن poliment يعني بأدب. poliment يعني بأدب بحال accepterais-tu que je t'accompagne واش تقبل مثلا نمشي معاك. donc poliment مثال accepterais-tu que je t'accompagne يعني واش تقبل نرافقك. ولا pour exprimer un souhait يعني واحد تمني كتمنى شي حاجة مثلا من شي واحد un souhait بحال j'aimerais bien voyager avec vous يعني أحب أن أسافر معك. On forme le conditionnel présent des verbes des premiers et deuxième groupes à partir de
يعني l'infinitif يعني كنصاوبوا الكونديسيونيل بريزون انطلاقا من الانفينيتيف ديال الفيرب، يعني ما نغيروا في الفيرب حتى حاجه في الاول. l'infinitif كناخذوا الفيرب كامل دي فيرب اوكي لون اجوت لي وكنزيدوا عليهم لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. لي terminaison de l'imparfait de l'indicatif، يعني هما هادو AS AS إلى آخره. دونك هنايا كما قلنا الفيرب لانفينيتيف ديالو مثلا بارلي ER كنخلوه كامل كنزيدو تيرمينيزون ديال لامبارفي. صافي هذا هو الكونديسيونيل بريزون. تري بيان. ندوزو دابا جو مونطرين. Donc, souligne les verbes au conditionnel présent. Donc, comme le conditionnel présent, c'est le verbe l'infinitif, vous aidez les terminaisons de l'imparfait. Donc, prenez, donc là, arriver, had R, had ou l'infinitif, vous aidez AIS. Donc, هذا conditionnel présent. Choisir, vous aidez les terminaisons, هذا et si on l'encourager. Donc هنايا encourager ما كايناش R donc ماشي هو. gagner had R وزايدة terminaison ديال l'imparfait هذا. annuler donc annuler had R و l'infinitif وزدنا AIT donc هذا accepteriez donc هنا accepter had R و l'infinitif وزدنا terminaison هذا. Très bien. La deuxième question, conjuguer les verbes entre parenthèses conditionnel présent. Donc, si tu étais sérieux, إذا كنت مجدا tu. Donc, tu غنديرو finir le l'infinitif كامل. هو finir ونزيد AIS terminaison. سهل الأمر. Si j'étais à ta place إلا كنت في المكان ديالك je choisir donc غنكتب choisir كامل ونزيد ديال جو terminaison AIS choisirez. Si vous aviez de la conscience vous ralentir donc غنكتب ralentir كاملة l'infinitif كامل وهذا وهنايا vous c'est-à-dire غنزيد لي terminaison ديال vous ralentiriez. Si nous fournissions donc la phrase D. Si nous fournissions des efforts, nous, donc نكتب réussir هذا هو l'infinitif. كاينة nous غنزيدو IONS réussirions. Si le spectacle lui plaisait يعني الحفل إلا عجبو le public donc applaudir applaudir كاملة وهنا le public راه هي بلاصتها بحال il donc AIT applaudirait. Très bien, complète le tableau en mettant les verbes conditionnels présents. Donc, il y a deuxième personne du singulier, il y a tu. Il y a première personne du pluriel, il y a nous. On a deuxième personne du pluriel, il y a vous. Donc, il y a grandir, tu. Grand. Donc, grandir كاملة ونزيد ديال tu grandirez. هنايا grandir وديال نو يعني IONS. هنا grandir وديال vous IEZ grandiriez. laver نفس الشيء tu donc laver كاملة ونزيد ديال tu نفس الشيء laver ونزيد ديال nous laverions هنا نفس الشيء laver ونزيد ديال vous laveriez. Très bien, je m'évalue. Donc la première question, souligne les verbes conditionnels présents. Donc les verbes conditionnels présents كما قلنا خص يكون l'infinitif وزيد terminaison de l'imparfait. Donc هنا rouler ما كاينش l'infinitif. arriver وزيد donc هذه
rougiriez, rougir. Si on l'encourageait, donc là, remporter, vous avez été, remporterait. Si vous le désiriez, donc désire, donc désirer, donc là, annulerait, annuler, accepteront notre invitation avec plaisir. Donc ma كاينش. Très bien, la deuxième question. Donc, complète le tableau en mettant les verbes conditionnels présents. Donc, nous allons faire le conditionnel présent. Donc, on dit punir. Donc, première personne du singulier, c'est-à-dire je. Troisième personne de pluriel, c'est-à-dire il avec S. Deuxième personne de pluriel, c'est-à-dire vous. Donc punir, donc اش غنقولوا je. donc نكتبوا الفيرب هذا وهذا والجو غنزيدو AES. donc نفس الشيء هذه rougir AES, chanter AES, chanterai, monter AES, monterai. D'abord, il avec S, كنزيدو AIENT, هي ديال l'imparfait. Donc, نكتبو الفيرب هذا punir وزيد AIENT. rougir AIENT, rougirai. chanter chanterai. monter monterai. Maintenant, deuxième personne du pluriel قلنا vous, donc نكتبو punir, punir وزيد EZ ديال vous. rougir وزيدو EZ, rougiriez. chanter نزيدو EZ, chanteriez. monter EZ, monteriez. Très bien, donc ديما نخلو الفيرب في l'infinitif نزيدو الترمينيزون. Très bien, la troisième question est écrire deux phrases en utilisant le conditionnel présent. Donc deux phrases, مثلا par exemple en partant, مثلا en partant plus tôt, إلا مشينا بكري مثلا إلا مشيتي بكري tu arriverais à l'heure, توصل بكري ولا في الوقت. إلا مشيتي بكري غادي توصل في الوقت. مثلا واحدة أخرى en مثلا lisant ce livre. إلا قريتي هذا الكتاب هذا en lisant ce livre il améliorerait, يحسن مثلا il améliorerait son français. إلا قريتي هاد الليفر هذا غتحسن من الفرنسية ديالك، من المستوى ديالك مثلا. طيب بيان، دونك إلى هنا أنهينا الصفحة 97. لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.